सबसे पहले जो इस शॉप के ओनर हैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज ही ओपनिंग हुआ तो ये भी दुआ करूँगा दिल से कि ऊपर वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दुकान काफ़ी कामयाब करे। और ये एक शॉप खुला यहाँ पे, मैं चाहूँगा पूरे कलकत्ता में कम से कम 10 ब्रांच इस शॉप का, यही दुआ करूँगा दिल से। और साथ ही साथ देखिए कोई तारुफ के मुताज नहीं है, हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं उनको भी सारे लोग जानते हैं। शिमला बिरयानी आप लोग सुने ही हो, ये उनके ओनर है, इस शॉप के ओनर दिल से उनको मुबारकबाद देंगे, दुआ करेंगे अपना राखिए। तो अच्छा बात ये हुआ कि इस इलाके में एक भी केक का शॉप नहीं था, एक भी ऐसा केक हो पैटीज हो जो शाम का नाश्ता ज़्यादातर आदमी जो लोग करते हैं, ऐसा शॉप यहाँ पे नहीं था। दीपा स्ट्रीट में मियाँ मोर केक्स का शॉप भी, पर ये शॉप यहाँ पे नहीं था। तो इस इलाके में भी ये शॉप का काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, इलाके के लोगों से भी अपील करता हूँ, जो लोग आपके चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे और अपना मन पसंदीदा पैटीज हो या केक हो, केक यहाँ बनी रहा, सारा चीज़ आपको फ्रेश मिल रहा है, तो ये आपका एडवांटेज। तो ये इलाका में ज़्यादा ज़रूरत है ये शॉप, कहीं पे ये इलाका में केक शॉप नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा इलाका के लोगों के लिए भी हुआ, इलाका का तरक्की भी हुआ, इलाका को उन्नति भी हुआ, लोगों के लिए भी आसानी हुई कि आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपको अपने इलाके पे आना है, अपने घर से लेकर ना केक शॉप आना, केक शॉप। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ इलाके के लिए। मैं एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा और दुआ देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखा जाए वार्ड से इलाका का समझिए ये पहला आउटलेट है, यही दुआ हम लोग सभी मिलकर यहाँ करेंगे कि एक ब्रांच से इनका कलकत्ता शहर में, इस वार्ड में सिर्फ नहीं, इस वार्ड के बाहर भी हो जाए और कलकत्ता शहर में इनका 10 ब्रांच यहाँ से ओपनिंग हुआ, उसके बाद 10 ब्रांच ओपनिंग। लोग आइए दुकान में, उसी के साथ सामान बढ़िया बढ़िया लेके जाइए। मेरा नाम शमशेर अंसारी है और मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। मेरा एक्सपीरियंस केक पेस्ट्री का रेस्टोरेंट लाइन होटल लाइन का एक्सपीरियंस 30 साल का है। और मैं ये लाइन में, ये रोड में, एलियट रोड में ऐसा केक शॉप ऐसा मैं देखा नहीं कि केक शॉप चाहिए जो पैसा एलियट रोड वाला को किस हिसाब से चाहिए केक, वो हिसाब से मैं बना के सबको दे रहा हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा है, सब लोग खाने वाला लोग तारीफ करता है अच्छा है करके, सब बढ़िया है। मैं काम किया हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट वाइट फॉरेस्ट होटल में काम किया हूँ, ये ब्लैक नहीं है वाइट, और इंडिया में काम किया हूँ। उसके साथ एक पेस्ट्री तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा खाने है। के लिए जाना তো দাঁড়িয়ে যেখানে মৌমিনী মিয়া মোড় যেখানে আছে কতটা টেক্কা দিতে পারবেন আপনি? দেখো মিয়া মোড় মন জিনিস ওরা আছে, ওদিকে তো আমি কাজ করে আছি, তারপর কীরকম ওদের টেস্ট আছে ওটা আমি জানি ভালো করে। আমি ভালো করে ওয়ার্ককে একটু দেখবো কি ওয়ার্ককে আমি ভালো টেস্ট আমি দেবো। আমি জানি ওরা কোম্পানি মানুষকে কী কেমন দেবে না দেবে সবাই জানে। আর আমার তো নিজের বানাচ্ছি, আমি নিজে রেডি করে নিজে সবাইকে দেবো ভালো টেস্ট। হ্যাঁ, ভালো যত ভালো হবে অত ভালো তোকে আমি দেওয়ার কোশিশ করবো। এটা নিয়ম করতে পারবেন, পরিষেবা দিতে পারবেন, ওদেরকে টেক্কা দিয়ে আপনি দেখো ওরা তো কোম্পানি মানুষ, আর আমি তো একটা কোম্পানিটা ওদের ব্র্যান্ড হয়ে গেছে, নাম হয়ে গেছে, টেস্ট ভালো থাকুক খারাপ থাকুক ওখানে মানুষ যাবে কি। আর আমার কাছে একবার মানুষ আসতে গেলে খেলে তারপরে ইনশাল্লাহ এখানে আসবে কি। আচ্ছা, আপনার ব্যবস্থা করবো, এখন তো নাই, তো ইনশাল্লাহ ব্যবস্থা করবো। তো আমাদের কাছে কেক বেলজিয়াম চকলেট কেক আছে, তারপর আমাদের কাছে রেড ভেলভেট কেক আছে, হেজেলনাট চকলেট কেক আছে, চকলেট কিটকেট চকলেট কেক আছে, তারপর যে চকলেট ট্রুফল, রসমালাই রাবড়ি কেক আছে, হোয়াইট ফরেস্ট, ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাইনাপল রাসবেরি, চকলেট প্রাইমারি কেক, স্ট্রবেরি গ্যালাক্সি কেক। আমাদের কাছে ভালো ভালো টেস্ট আছে, ভ্যানিলা সব আছেই। না দাম বেশি নিতে গেলে মানুষ তো আসবে কি নেই আমার কাছে। আমি দেখবো কি দামটা কমতি নেওয়ার কোশিশ করবো,
মানুষ থেকে দাম বেশি নিতে গেলে আসবে না, দাম কম দিয়ে 200 টাকা আছে হাফ পাউন্ড কেক। হাফ পাউন্ড 200 টাকা স্টার্টিং আছে, ওর পরে 300, 350, 400। আর তারপর ওর ভালো ভালো কেক নিতে যাবো, যেরকম আমাদের কেক আছে এরকম 3D কেক, সুগার পেস্ট কেক, ভালো ভালো কেক আছে। যেরকমই মানুষ আসতে গেলে ওকে ভালো দিয়ে যেরকম করে ভালো দিয়ে দেখে ওকে আপনারা দেখছো তো আমাদের কেমন কেমন সামান আছে কেকের। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমাদের কাছে এখন 6-7টা স্টাফ আছে কাজ করার জন্য। আপনার দেখে নিয়ে যাবেন ওইরকম নাই, আমাদের ফ্রেশ থাকবে। फ्रेश तो बोले फ्रेश अपना सामने আছে। फ्री वाला स्क्रीन अभी है 1 पाउंड हाफ पाउंड फ्री, 1 पाउंड में हाफ पाउंड फ्री है, 7 पे 1 पाउंड में हाफ पाउंड फ्री है। এটা আজকের দিনের জন্য নাকি আপনার? এটা তো আজকের দিন দিয়েছি, তারপরে মাসে মাসে একবার রাখতে হবে। আর আমার এই কেক শপের নাম আছে দি ব্যাক হাউস কেক শপ। দি ব্যাক হাউস? হ্যাঁ, দি ব্যাক হাউস। মানে এটা যদি একটু বুঝি, কেকটা ব্যাক হয়, केक बैक है और बैक हाउस। क्या है? यहाँ का एड्रेस है दी बैक हाउस, एलियट रोड, गालीबाग। अच्छा कस्टमर जो फोन है, मोबाइल नंबर भी है, कार्ड भी है। क्या क्या नंबर क्या है? 212972। इस नंबर सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक। বেক দা বেক হাউস। আমার এখানে এডেড সুগার কিছু হবে না, সব ন্যাচারাল থাকবে। আর আমাদের এডেড সুগার কিছু হবে না, উপর থেকে যেমন সুগার থাকে যে দেওয়া থাকে, আমার সুগার হবে না। আমাদের সব সুগার ফ্রি আছে। তো আপনার মেজাজ আনসারি, আমি এখানে হেড শেফ। কেক সেল করব, তার আগেই লোকেরা এসে সবকটা আমাদের খালি হয়ে গেছে পুরো। আর এবার রেডি করছি, আর গেস্টরা যে আসবে দেখবে, হ্যাঁ, তাদের জন্য। আর টেস্টটা ভালো লেগেছে, একটা একটা করে চেক করলো, তারপরে সব নিয়ে চলে গেল। আর নাই, আমাদের কাছে শেষ হয়ে গেছে এখানে। হ্যাঁ, 10 মিনিট লাগছে আপনার রেডি করতে আর কি। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি যে 10 মিনিটের মধ্যে রেডি করে দেবো। হ্যাঁ, দেখছি যত তাড়াতাড়ি করে দেবো আর কি। ওপেনিং গেস্ট আছেন, আর তারপরে আমাদের কাউন্সিলর যে আছেন, সারা আহমেদ দিদি যে আছেন, ওনাকে বলবো, উনি আসবেন। এসব আর কি দেখা যাচ্ছে হচ্ছে, হয়ে যাবে সব 10 মিনিট করে হচ্ছে, একবারে 6টা-7টা করে বেরোচ্ছে কেক। হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার নামটা কি? আমার নাম ইব্রাহিম। মোহাম্মদ ইব্রাহিম। মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে আমরা সরাসরি পেয়ে গেছিলাম, উনি জানিয়েও দিলেন। আমরা